علیکم. پروگرام ہو کیا رہا ہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان. پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی پنجاب میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ. پاکستانی معاشرے کی بیماری. چھوٹا سا احتجاج کرنا ہو تو سڑکیں بند اور انتظامیہ بے بس. صرف پولیس پر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. اعلیٰ حکام اور گورنمنٹ کہاں چلی جاتی ہے؟ نیشنل ایکشن پلان کی باتیں ہوا میں. دہشت گردی کی روک تھام اور معاشرتی اصلاحات دونوں قابل توجہ عوامل. پروگرام میں پھر بات ہوگی پیناما کیس کی اہمیت اس اسکینڈل سے کہیں زیادہ ہے. پیناما کیس نے ریاست کو موقع فراہم کیا ہے کہ یہاں بھی قانون کی حکمرانی کی جا سکتی ہے. کیا پاکستان کی جمہوریت کھوکھلی ہے؟ پاکستان میں جمہوریت تو ہے لیکن قانون کی حکمرانی نہیں. دنیا کے جن ممالک میں جمہوریت کا بول بالا ہے وہاں قانون کی حکمرانی پہلے قائم ہوئی. ناظرین، کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دھماکے کے زخم تو بھر ہی جائیں گے، لیکن کچھ سوالات یہاں پر اٹھ چکے ہیں کہ دہشت گردی سے بچنے کے لیے کیا صرف ہماری پولیسی کار فرما ہوگی؟ کیا اعلیٰ حکام یا ہماری حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اب سوال یہاں یہ ہے کہ اگر انٹیلیجنس تھریٹ تھی پہلے سے تو پھر مظاہرین کو وہاں جمع ہونے کیوں ہی دیا؟ اور سب سے بڑا سوال اٹھائیں گے کہ ان ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر فاروق سلیم موجود ہیں، ایاز امیر موجود ہیں. ایاز صاحب، کل ہم نے اس پر تھوڑی سی تو بات کی تھی لیکن اب ساری چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں، کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ دیکھیں نا، ایک تو یہ چیز ہے کہ بہت سارے عوامل ہوں گے. ہم نے یہ بھی کل کہا تھا کہ جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں مسجدوں میں بھی ہوئے ہیں، گرجا گھروں میں بھی ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ وہ نشانہ بنا ہے. لیکن یہ جو خاص طور پہ لاہور میں ہوا ہے، اس کی سیٹنگ کیا تھی کہ وہ جو ہمارے وہ فارماسسٹ اور ڈرگسٹ جو تھے، میڈیسن کی دکانوں والے، وہ احتجاج کر رہے تھے. وہ ان کا اپنا حق ہے، احتجاج کریں. پر چیرنگ کراس جو بالکل ایک مال روڈ کے درمیان میں، اور جسے بہت ساری سڑکیں لگتی ہیں، وہاں آ کے وہ ٹریفک بند کر دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے ساری کی ساری ٹریفک مال روڈ پہ بند ہو جاتی ہے. مال روڈ پہ بند ہو تو اس کے جو ملحقہ جو فیڈر سڑکیں ہیں وہ ساری بالکل بے بس ہو جاتی ہیں. تو یہ مطلب کیا چیز ہے؟ اب اور ملکوں میں ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں، لاکھوں کی مارچز ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی ترتیب سے ہوتی ہیں. ہاں، آپ بائیں ہاتھ چلیں، دائیں ہاتھ جو ہے ٹریفک کے لیے کھلا ہوگا. یہاں پہ اب وہ کتنے وہاں پہ ہوں گے میڈیسن کے دکان والے، لیکن سارا، اور وہ پھر انہیں منانے کے لیے پولیس کے اعلیٰ حکام جو ہیں وہ ان سے بات چیت کرتے رہے. یہی موقع ڈھونڈ کے مطلب دیکھ کے وہ جو خودکش حملہ آور ہے وہ وہاں پہ آتا ہے اور وہاں پہ تباہی پھیر دیتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ وہاں پہ نہ ہوتا تو خودکش نے اپنا وہ نہیں کرنا تھا، لیکن یہ ایک وہاں پہ ایک بہانہ جو ہے، موقع فراہم کیا، ایک بہانہ موقع تو فراہم ہو گیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو ذمہ داری ساری احتجاجیوں کے اوپر ڈال دی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی غلطی ہے کہ یہ کام ہوا. دیکھیں نا، اب وہ رانا صاحب بالکل ہی وہاں پہ، جب وہ وہاں پہ احتجاجی تھے، حکومت میں کون ہے؟ وہ جو ڈرگسٹ ہیں وہ حکومت میں ہیں یا رانا ثناء اللہ حکومت میں ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ ریڈ الرٹ، وہ کیا کہتے ہیں، ایک وارننگ آئی ہے جو عمومی قسم کی تھی. وہ چیرنگ کراس کا اس میں ذکر نہیں تھا، لیکن ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک وارننگ دی تھی کہ ایک مبینہ جو حملہ ہے دہشت گردی کا ہونے والا ہے. اس سے پہلے بہت ساری جگہوں پہ ریڈنگ بھی 2 دن سے شروع ہو گئی تھی. کچھ لوگ انہوں نے اس حملے سے پہلے پکڑے بھی تھے. آپ وہاں پہ حکمت عملی پہلے نہیں بنا سکتے تھے؟ جو آج آپ میٹنگ کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، وہ آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ جب واقعہ ہوتا ہے تو سارے وہاں پہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی وہ سارا ہم وہ لا اینڈ آرڈر کا پتہ نہیں کیا وہ جائزہ لے. بھائی خدا کے بندو، پہلے ذرا کر لیا کرو، تھوڑا ہوم ورک اپنا پہلے کر لو. اس کے کم از کم دیکھیں، حملہ کہیں بھی لاہور میں ہو سکتا تھا، یہ بات نہیں ہے، پر کم از کم یہ جو جگہ ہے چیرنگ کراس کی، یہاں پہ ٹریفک جام نہیں ہونا چاہیے تھا. ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، پر خاص طور پہ جب وارننگ آئی ہے نہیں ہونا چاہیے. آپ وہاں سے کہیں گے ٹھیک ہے احتجاج آپ کریں، اس سے آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. اور اب جو ہے
जब आप अपनी राय फरमाते हैं तो सारा का सारा मलबा वहाँ डाल देते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं, हुकूमत कहाँ जाती देखिए है? अयाज साहब, अभी कुछ ही महीने पहले एक लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट हुकूमत ने अनाउंस किया कि वो लग गया, वो शुरू हो गया है। ये कुछ ही महीने, शायद अक्टूबर में उन्होंने शुरू किया। 12 अरब रुपए का ख़र्चा भी हमने उसके ऊपर किया, और उन्होंने कहा कि 8,000 कैमरे हमने पूरे लाहौर में लगा दिए हैं। 2,000 डिफरेंट जगहों पे, मुकामात पे ये चीज़ लगा दी गई है, और कोई भी शख्स जो लाहौर की टेरिटरी के अंदर आएगा उसका हमें पता चल जाएगा, हम कैमरे पे बैठे हैं, और कोई ऐसा वाक़या हमारी नज़र से दूर नहीं हो सकेगा। उसके बाद आपको याद है एक डॉल्फिन फोर्स क्रिएट की थी, डॉल्फिन फोर्स कहा जाता था उसको। मैं देख रहा था तो डॉल्फिन फोर्स में अयाज साहब जो साहब बैठे हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए तुर्की भेजे गए थे मास्टर ट्रेनर्स, और 5 करोड़ रुपए का ख़र्चा किया गया था कि वहाँ से ट्रेनिंग लेके आएंगे। जो उसका हेलमेट है वो 35,000 रुपए का एक हेलमेट है। जो मोटरसाइकिल उनको दी गई थी वो 10 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की 500 सीसी की मोटरसाइकिल दी गई। जो उनका यूनिफॉर्म बनवाया गया था वो स्पेशल पैराशूट मटेरियल आया था, और 50,000 रुपए का एक यूनिफॉर्म था। और ये सारे आपने खर्चे इनके ऊपर कर दिए। डॉल्फिन फोर्स आपके पास है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, स्पेशल रिस्पांस यूनिट है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है, क्विक रिस्पांस फोर्स है, पता नहीं कितनी दर्जनों फोर्सेस बना के सब रखी कुछ हुई हैं। है, हिकमत अमली नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सब देखिए ना, पीटीआई जब मार्च करती है इस्लामाबाद पे, तब हिकमत अमली आपकी शानदार होती है। तब आप वो जो केपी से आते हैं तो वहाँ भी आप उन्हें रोक लेते हैं। चेयरिंग क्रॉस जो है उसका ट्रैफिक आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि वो शायद आपको उसमें कोई अर्जेंसी नहीं लग रही। और अब जो है आप मलबा सारा ड्रग्स पे और फार्मेसी के जो लोग हैं उन पे आप डाल रहे हैं। लेकिन इसमें साफ पता चलता है कि पंजाब हुकूमत की कोई आप कह लें कोई तदबीर, कोई काम, कोई पहले सोच, कोई फोरसाइट, ऐसे कुछ नहीं है। बाद में फिर सारे टेलीविज़न पे आके पता नहीं क्या क्या वो जो है सबको हमें वो लेक्चर हमें पूरी कौम को फिर वो देते ऐसा क्या रहते ये हैं। कहा जा सकता है कि ये असरात हैं पंजाब में ऑपरेशन ना करने के? सर देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि, क्योंकि ये दहशतगर्दी के वाक़यात कोयटा में भी हुए हैं। अब कोयटा में बाकायदा आर्मी ऑपरेशन अब बहुत सारी जगहों पे कमी नहीं हो गई वहाँ पे? कराची में, कोयटा में, वहाँ बलूचिस्तान पे में हुई कमी? है, लेकिन लाहौर में भी बहुत अरसे बाद ऐसा वाक़या हुआ है। मार्च में हुआ था सर, गुलशन इकबाल पार्क में, गुलशन इकबाल 2016 नहीं, योहानाबाद में आपको याद है वो चर्च के ऊपर हमला वो किया तो गया सर पहले था, लेकिन यही लास्ट वाली हुआ है, हाँ। ये वाले लोग जो हैं जमात और अहरार वाले, इन्होंने वो कोयटा सानिया भी इन्होंने तस्लीम किया था कि हमने किया, ये भी इन्होंने किया, वाघा बॉर्डर वाला भी इन्होंने किया। हाँ जी। हो रहे हैं, कमी ज़रूर आई है लेकिन हो रहे हैं। जब सवाल सबसे मेजर, देखिए राना सनाउल्लाह साहब, आप सुनिए कि वो राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर किसी किस्म के ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इंतज़ार साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब, वो चला सकें कि क्या कह रहे हैं। रेंजर्स का कोई ऑपरेशन जो है वो तो ना ज़ेरे गौर है, ना कोई उसकी जो है वो ज़रूरत है। ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑपरेशन की कोई आज ज़रूरत के नहीं है। अखबारात में आया है कि राणा साहब ये भी फरमा रहे हैं कि पीएसएल का वो जो स्पोर्ट्स लीग है उसका फाइनल जो है वो रोकने के लिए ये सर धमाका ये तो किया सबसे गया। आसान तरीका है ना, बरिउज़ जमा हो नहीं, जाए। अगर वो ना हो रहा होता तो फिर ये धमाका ना होता। नहीं, पर वो आप देखें तो सही ना कि ये धमाका पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, किस पाकिस्तान सतह की पे ले आए हैं रियासत कि बस वो लाहौर में जो कि वो मतलब कोई थोड़ी सी कोई ऐसी बातें, इनसे कुछ इज्तनाब करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अच्छा ऐसी सर, बात से। एक सवाल जो आम लोगों के जहन में ज़रूर उठता है कि पंजाब, बिलखुसूस जुनूबी पंजाब, जब हमारी दहशतगर्दी बहुत उरूज पड़ती है अपने मुल्क में, तब भी जुनूबी पंजाब में बड़ा मजबूत नेटवर्क था, और अभी भी कुछ ऐसी इतलात है। पंजाब काबीना का इजलास हुआ था कुछ फरवरी में, उसमें भी ये बताया गया था कि कुछ इस तरह की इतलात हैं कि हमलावर आ चुके हैं लाहौर में। और फिर ये जो है फरवरी में नेक्टा ने जो इतला दी है, इन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया। हमारे जो वज़ीर कानून है, जो होम सेक्रेटरी हैं, जो होम मिनिस्टर है, उनका क्या काम है? वो तो पनामा को डिफेंड कर रहे हैं, वो कौन सी हिकमत अमली अपना रहे हैं? देखिए, हाँ, ये बात, ये जो आपने जो नुक्ता उठाया, देखिए जब आप दहशतगर्दी की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि कोई फौज कार्रवाई करे या रेंजर्स करे या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट करे। आपका पूरी की पूरी जो शक्ल और हैबत है आपकी हुक्मरानी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, वो तब्दील होनी चाहिए। जब आपके जहनों पे सवार एक ही चीज़ है,
یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل درست آپ کہہ رہی ہیں کہ پاناما پیپرز کا ہے، اب وہ شوگر مل کیسز ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ شام کو ان کے لیے اہم دہشت گردی کے واقعات یا ممکنہ واقعات ہیں، یا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ شوگر ملوں کی جو وہ بات ان کے لیے جو ہے ان کا اپنا ذاتی کام شوگر ملوں کا ہے. ان کے لیے دہشت گردی سے زیادہ اہم جو ہے شوگر ملوں کا کام ہے. شوگر ملوں کے لیے تو مستعدی دکھاتے ہیں، باقاعدہ جو ہے قانون میں ترمیم کر ڈالتے ہیں، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہاں پہ پھر زبانی جمع خرچ ہوتا ہے. جب واردات ہو جاتی ہے پھر میٹنگ ہوتی ہے، پھر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، پھر تمام ایک جیسے ایک وہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے، واردات سے پہلے نہیں، واردات کے بعد ایک دونوں standard کام اکٹھے بھی تو کر سکتے ہیں، دونوں کام اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. آپ پیناما کا بھی خیال کریے، وہاں پہ بیانات دیے. 82 ارب روپے کا بجٹ آپ نے پنجاب پولیس کو دے رکھا، 1,80,000 کی نفری. یہ چھوٹی نفری نہیں، آپ ایک پوری فوج آپ کے پاس. پر ایک چیز یہ تو کرے نا، فوج کو اپنا کام کرنے دے، اس میں انٹرفیرنس نہ کرے. آپ کا مطلب ہے کہ آپریشن کروائیں فوج سے؟ میں کہہ رہا ہوں اس پولیس فورس کو، میں اس کو نام دے رہا ہوں فوج کا، کہ اس کو پھر آپ عمل کرنے دیں، اس کے کام میں انٹرفیئر نہ سر کریں. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ہی سب سے جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح جو ہے پولیس کو فری ہینڈ دیا جا سکتا ہے، کس طرح نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اور آپریشن ضرب عضب کے ثمرات ہمیں وطن عزیز میں نظر ضرور آئے ہیں، مگر یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دشمن جب بھی وار کرتا ہے ایک ڈیرنگ اٹیمپٹ کرتا ہے اور اپنے مضمون مقاصد حاصل کر لیتا ہے. ایاز صاحب، بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پولیس کو کیسے فری ہینڈ دیا جائے یا نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد کس طرح کرایا جائے. ایک بات تو پہلے واضح کر دیں کہ زیادہ جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کوئی ہوا ہے اس میں پہل، اس میں کلیدی کردار فوج کا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. باقی جو ہے بہت زبانی جمع خرچ ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے فری ہینڈ دیا جائے. بھائی ایک آپ دیانتدار آدمی جو ہے پنجاب پولیس کا جو ہے سربراہ مقرر کریں، دیکھ کے کریں، اپنے بشک مرضی کا کریں، پھر اسے چلانے دیں اپنی فورس کو. جو کمانڈر ان چیف پاکستان فوج کا ہوتا ہے، چاہے وہ راحیل شریف ہو، قمر جاوید باجوہ، اس کے کام میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. سر آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یاد آ گیا مشتاق سکھیرا صاحب نے اتنی اچھی کارکردگی رہی ہے کہ ان کی ٹرپل تنخواہ کر دی گئی، تو ان کے کام سے مطمئن نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی ہے، پر ان کو کام بھی پھر ایسے کرنے دیں. ڈی پی اوز کو یا افسران کو آپ نے پوسٹ کرنا ہے لاہور میں اور اضلاع میں، پھر وہ آپ آئی جی پہ چھوڑیں. جو پوسٹنگز ہوتی ہیں وہ فوج خود کرتی ہے اپنی، یہاں سے پی ایم سیکریٹریٹ سے نہیں یا سی ایم سیکریٹریٹ سے نہیں آتا کہ لاہور کور میں کس افسر کو کہاں پہ آپ نے تعینات کرنا ہے. لیکن اگر آپ کو 40-50 ہزار پولیس والے چاہیے وی وی آئی پی ڈیوٹیز کے لیے، جی ہاں، تو یہ ہے نا بات. چیرنگ کراس تو یہ بامبر آ گیا، سیوسائڈ بامبر، جاتی عمرہ تو نہیں جا سکتا، وہاں کے قریب بھی نہیں وہ جا سکتا. وہاں پہ آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ وہاں پہ کتنے جو ہیں نفری جو ہے وہاں پہ تعینات ہے؟ 3500. جب ایک جو چیف منسٹر لاہور میں یا کہیں خاص طور پہ لاہور میں موو کرتے ہیں، ایک تو ان کا اسکارٹ اپنا ہوتا ہے جو آگے پیچھے ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. روٹ لائن ہوتی ہے وہ تقریباً 1000 سے زیادہ نفری ہے. وہ اگر یہاں پہ آ رہے ہیں چیرنگ کراس کے ساتھ ہی وہ 90 ہے مال پہ جو دفتر ہے چیف منسٹر کا، اگر وہاں آتے ہیں سارا دن بیٹھے رہیں، وہ جو 1200 آدمی ہیں وہ کھڑے رہیں گے اور جب تک وہ واپس نہیں جائیں گے وہاں تک وہ کھڑے رہیں گے. آپ وہاں پہ اللے تللے ان کے دیکھ لیں، حکمران جماعت کے باقی جو ہیں اہم لوگ ہیں، شاں گاڑیاں جائیں گی کالے شیشوں میں، وہ سیکیورٹی تو بالکل پرفیکٹ ہے. تو یہاں پہ جو ہے نہیں ہے. پولیس کے سر سے ابھی تک ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ نہیں گیا کہ آپ نے وہاں پولیس فورس کو دھکیل دیا، اس کے بعد وہاں پہ فائرنگ ہوئی، ابھی تک ان کا. اس کے بعد جو احتجاج دھرنوں کا ہوا، جب ایک آدھ سیاسی جماعت نے حملہ کر کے پولیس کو ایک بار نہیں اس سے زیادہ بھگایا، وہ ان کے ذہنوں پہ سوار ہے. اب ہم نے کہا کہ بھائی یہاں پہ مجمع نہیں تھا ہونا چاہیے چیرنگ کراس کا. اگر پولیس اپنے طور پہ کارروائی کرتی اور کچھ ہو جاتا
किसी कोई जख्मी होता, कोई और होता, वो एहतजाज करते तो मलबा पुलिस पे आना था फिर। सर सारा दिन इंतजार किया, मुजाहिरीन को जमा होने दिया, पंजाब असेंबली साथ में है, सीसीपीओ का दफ्तर है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस है साथ में, आपने सारा दिन किस चीज का इंतजार किया? वही शाम में नफरी भेजी थी, दिन में आप मुज़ाकरात करवा लेते, सुबह करवा कर लेते, रोक लेते उनको, ना आने देते, कहीं और करते जहां आपने आपने लीडर्स को लेके जाना था, पर है ही नहीं बिल्कुल वहां पे वो। सर देखिए यहाँ पे ऐसी हालत हो गई है, कुछ इस पे भी आप गौर करें, कोई 30-40 आदमी कोई सड़क ब्लॉक करना चाहे वो ब्लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल। मॉल रोड तो जो है, जो माल है इसका लाहौर का, वो तो एक मजाक बन चुका है, जिसने एहतजाज करना आप करें, अब भाड़ में जाए बाकी शहर जो है, कुछ कोई तरतीब नहीं है कुछ। हाँ, जब चीफ मिनिस्टर की मोटरकेड आए फिर मजाल है कि कोई वहाँ पे कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो, ट्रैफिक जैम हो, फिर चाहे कोई अस्पतालों में जाना हो किसी ने, किसी को फिर कोई इजाज़त नहीं होती। तो ये आप देखिए डबल देखिए स्टैंडर्ड। जमहूरियत में एहतजाज करना तो हक है, जो भी एहतजाज करना चाहिए, लेकिन उन एहतजाजियों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना वो रियासत की ज़िम्मेवारी बनती है। आप कहीं भी एहतजाज कर रहे हो, उनकी हिफाजत करना, उनकी जानो माल की हिफाजत करना वो रियासत की ज़िम्मेवारी सर अवलीन बनती है। न्यूयॉर्क और लंदन में इराक वॉर के हवाले से और हवालों से 10-10 लाख के मार्जिन 10 लाख के हुए हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ जो अभी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, ये लाखों में हुई हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं होता, वो सारा तरतीब दिया जाता है। वहाँ पे मुज़ाकरात में मिनिस्टर्स या और नहीं है, तो वो सारा पुलिस हैंडल करती है। न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट जो है NYPD, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लंदन मेट्रोपॉलिटन वहाँ पे फ्री। आप ऐसे करें, ऐसे आप कर नहीं सकते। अयाज साहब, दूसरा पहलू उसका देख लीजिए कि कोई भी दहशतगर्द वाक़या उसकी कामयाबी के लिए जब तक 3 अंसर उसमें शामिल ना हो, आपको नफरी चाहिए जो आएगा, ख़ुद का हमला हो या दूसरा हमला हो, आपको नफरी चाहिए, आपको इलाका चाहिए जहाँ पे आप बैठ के उसकी मनसूबाबंदी कर रहे हैं, और आपको पैसा चाहिए। इनमें से 2 चीज़ें तो एटलीस्ट अफ़गानिस्तान में इनको इलाका मिला हुआ है। अब कहा जा रहा है कि औरकज़ई एजेंसी से जितने भी पाकिस्तानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को ये परसों 2-3 दिन पहले जो जनरल निकलसन हैं उन्होंने बयान दिया है सेनेट में आके हीरिंग में कि वो चले गए हैं नांगाहार प्रोविंस में, और वो दाइश का इलाका मिल गया, दाइश का सपोर्ट भी करते हैं, दाइश का हिस्सा भी बन जाते हैं, इलाका इनको वहाँ पे मिल गया। इंडिया तैयार रहता है ऐसे मौक़ों को फाइनेंस करने के लिए। नफरी हमारे में से निकली हुई है, ये हमारे में से ही निकले हैं सब लोग। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आइडियल बन रही हैं, लेकिन इसमें बैरूनी हाथ भी शामिल हुए बगैर शायद ये कामयाब ना हो पाए। इसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। सर देखिए, जहाँ पे दहशतगर्दी होती है और ममालिक में भी हुई है, पेरिस वगैरह बड़े ऑर्गेनाइज शहर हैं, वहाँ पे भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए हैं। नीस जैसे शहर में कोई ट्रक चला के वो आ जाता है। बर्लिन में हो गया। मतलब ये नहीं है कि हर 2-3 महीने बाद हो रहे हैं। अमेरिका में एक दफ़ा हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। पर यहाँ पे देखिए, जब से ये नेशनल एक्शन प्लान और ये ज़रबे अज़ब शुरू हुआ, फ़ौज ने अपने रवैये को बदला। वो पुरानी फ़ौज और जो नई फ़ौज ज़रबे अज़ब में जिसने पहल और कदम जमाया, वो 2 मुख्तलिफ फ़ौजें हैं। मतलब उनकी कारकर्दगी के हवाले से बिल्कुल उनकी अप्रोच फ़ौज की डिफरेंट थी। लेकिन जो हमारे बाकी इदारों की जो है वो चेहरा, चाल चलन, बिहेवियर मुख्तलिफ होना चाहिए था, वो कोई नहीं है। हर वाक़ये के बाद चीज़ें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, इजहार तशवीश अब तो एक होती है, प्रोटोकॉल बन गया। बिल्कुल वो होता है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। इनके जहनों पे अवलियत जो है दहशतगर्दी का नहीं है, और चीज़ों का है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ज़ाती कारोबार का है या किसी का है, लेकिन दहशतगर्दी का जो है वो जो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान सियासी पहलू भी हो सकता है, वोट भी मिलते हैं वहाँ से। सर वो तो है, लेकिन अमूमन तस्वीरें देखते हैं, बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो बड़े अब क्या कहें उनके साथ खड़े रहते हैं। नहीं, वो तो आप देखें ना, अब वो कोई जस्टिस फैज़ ईसा रिपोर्ट आती है और वो उसका जिक्र करते हैं, तो यहाँ पे बुज़रा जो है उनके मुंह लाल पीले हो जाते हैं, वो गुस्से से हो जाते हैं। फिर वो भारी भरकम वकील जो है उनको भर्ती करते हैं। वो वकील साहब फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है वो एक पिटिशन मूव करते हैं। वैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी कसरे नफसी से काम लिया है, लेकिन बात यह है कि पंजाब के हुक्मरान आखिर ऑपरेशन क्यों नहीं होने देते पंजाब में? सर देखिए, पंजाब में जो मराकज़ रहे हैं दहशतगर्दी के तंजीमों के हवाले से, वो जाने पहचाने हैं।
लेकिन जो एक आध ऑपरेशन हुआ है वो भी फौज के हवाले से हुआ है। आपने फाटा में कर दिया ऑपरेशन, बलूचिस्तान में जारी रहता, कराची में कर दिया, तो पंजाब में क्यों नहीं लेकिन हो जो मलिक इसाक के वो जो एक दहशत की अलामत बनी हुई थी, वो एक ऑपरेशन हुआ, उस पे पहले कई सालों से कोई हाथ ही नहीं उनको तो डालता था। महीने का वजीफा मिला करता था। सर होता था, जिस तरीके से पहले वो जेल में थे वहाँ से वो हर चीज़ डायरेक्ट करते थे, जब बाहर निकले किसी की मजाल नहीं थी कि उनकी तरफ उंगली का इशारा भी करे। तो वो एक ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ, वो मारे गए, कैसे मारे गए, लेकिन एक जो है बहुत बड़ा दहशतगर्दी का जो एक मंबा है वहाँ पे वो ख़त्म हुआ। लेकिन बहुत से और भी ऐसे हैं चीज़, उस किस्म के जो ऑपरेशंस आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में हुए हैं, कराची में हुए हैं, यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे फिर वो बात आ जाती है कि जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। तो वहाँ भी हम तो फिर जमहूरियत खतरे में नहीं, वहाँ तो है नहीं, अगर पंजाब में हो तो नहीं, फिर जमहूरियत है। जमहूरियत की जो कंटिन्यूटी है, उसको कंटिन्यूटी को उर्दू में क्या कहते हैं, जो उसकी जो तसलसल जो है वो खतरे में पड़ जाता है। फिर वो सब कुछ है और वो सफाराज हो जाते हैं और डट जाते हैं कि ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन सर सारे ये सीपैक से भी, फलाने से, ये सारी अहम चीज़ें हैं, पर पाकिस्तान को नंबर 1 जो प्रॉब्लम है दहशतगर्दी का है। और वो सिर्फ फ़ौज का काम नहीं है, सिर्फ फ़ौज नहीं कर सकती, फ़ौज बड़े ऑपरेशंस कर सकती है, फाटा में कर सकती है और अगज़ाई एजेंसी में कर सकती है, पर गली महलों में जो है, यहाँ पे लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, जनूबी पंजाब में, हर गांव में जाना वो फ़ौज। आपने जस्टिस फैज़ ईसा की रिपोर्ट की बात की, वो हम अगले सेगमेंट में लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट लिखी गई। ठीक है। इन शॉर्ट ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो पूरी कौम की जंग है, लेकिन कलेक्टिवली इसमें सबको अपना किरदार अदा करना होगा, बिलखुसूस रियासत और हुक्मरानों को। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पनामा केस के हवाले से कि पनामा केस की अहमियत जो है उसके स्कैंडल से ज़्यादा क्यों है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और नाज़रीन को वो वक्त भी याद होगा, अप्रैल जब 2016 जब हुक्मरान ख़ानदान का जो है माली स्कैंडल इतना ज़्यादा था कि शायद सारी चीज़ें जो है वो मंजर से ऊंझल हो गई थी। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट में ये केस सामने आया है, तब से इस केस की अहमियत ज़्यादा हो गई है। अयाज साहब, कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती की हम बात करते हैं, अदलिया का टेस्ट केस तो ये है, क्योंकि लगता ऐसा है कि शायद कोई हमारी जो जमहूरियत है वो इससे शफाफ हो जाएगी इस केस के बाद। देखिए ना, जब हम कहते हैं कि अदलिया का टेस्ट केस है, वो ऐसे लगता है कि जैसे हमने अदलिया को कटहरे में खड़ा कर दिया और कहा कि हाँ देखते हैं जज साहिबान क्या करते हैं। ये पूरी कौम का टेस्ट केस है। ये एक मौका है कि हम देखें कि कानून हर एक के लिए यकसा है या नहीं है, या बड़ों के लिए और है, छोटों के लिए और है। क्या कानून की जो लिखा हुआ है उसकी जद में जब आपको इतनी खुली, अगर कोई आपके पास सबूत आ जाए, ये है कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। हमने देखा है कि यहाँ पे बुलंदबान दावे किए जाते हैं, हमारी तारीख में पूरे 70 साल में होते रहे हैं, जमहूरियत जमहूरियत का हम राग अलापते हैं, लेकिन इससे जो अमीर तबकात हैं उनका शुगल और उनकी राहें बिल्कुल मुख्तलिफ। जो थोड़े नीचे तबकात हैं उनके जो रास्ते हैं बग़ैर रोशनी के, बग़ैर वो बिल्कुल मुख्तलिफ। लेकिन हम कभी इस्लाम का नाम लेते हैं, कभी जमहूरियत का नाम लेते हैं। ये एक ऐसा एक आया है, इसकी गिरफ्त में जो हैं बड़े ताकतवर लोग आए हैं जो अपनी तारीख में, और इनकी तारीख इक़्तिदार की बुलंदियों पे बहुत लंबी रही है, ये पहले ऐसी गिरफ्त में बड़े बड़े चीज़ों से बच निकले हैं। लेकिन जिस तरीके से, अब ये नहीं मैं कह रहा कि ये कसूरवार हैं, गिल्टी हैं, सज़ा के हकदार हैं, लेकिन उसमें वो जो फंसे हुए हैं उस प्रोसेस से ये जो है अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहे। और कल जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग जो है शुरू है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान की तारीख में जो है इसकी अहमियत बहुत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कटहरे में खड़ा किया, लेकिन उसके पीछे बदनीति मबनी थी। एक फ़ौजी हुकूमत की अपनी सोच और अपनी तरजीहात, अपनी एक्सपीडियंसी थी, और उसको एक जिसे आजकल नाम जुडिशल मर्डर देते हैं। लेकिन जमहूरी दौर में जब आप इक़्तिदार में हो, आपकी अक्सरियत पार्लियामेंट में हो, कौमी असम्बली में हो, सबसे बड़े जो सूबा है, जो पावरफुल सूबा है पाकिस्तान में पंजाब, उसके आप रिप्रेजेंटेटिव हों, और फिर भी आप
कानून, ये जो इस कानूनी प्रोसेस में आप फंस जाएं, तो ये एक जो है एक बड़ी दलील है कि पाकिस्तान में फिर भी जैसे भी हमारी ख़राबी है, ये हमें एक मौका मिल रहा है कि इसका हम देखें कि मंतकी अंजाम क्या है, चाहे ये बरी हों, चाहे सज़ा याफ्ता हों, चाहे कुछ हो, तो इसकी अहमियत जो है पनामा केस की ये है। अयाज साहब, दहशत गर्दी से लड़ने के लिए जो आपने कहा कि मौका मिल रहा है, इसी तरह जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को जब कमीशन उनका बनाया गया था उनकी सरपरस्ती में, तो उसकी एक रिपोर्ट सामने आई थी। वो 110 सफ़हात की रिपोर्ट है। मैं रिपोर्ट पूरी पढ़ी है। वो इतनी ठोस किस्म की रिपोर्ट है और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, उसने तकरीबन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर डाली हैं। मैंने उसमें अल्फाज गिनने की कोशिश की कि जो लिखने वाला है वो सोच क्या रहा है, वो कौन सा पैगाम देना चाहता है। तो पहला पैगाम वो दे रहे थे हस्पतालों के हवाले से, यानी कि 186 दफ़ा हस्पतालों का जिक्र किया गया है उस 110 पेज की रिपोर्ट के अंदर। और कहते ये हैं कि अमवात बेशुमार इस वजह से होती हैं कि हमारे तकरीबन सारे हस्पताल जो हैं वो गैर फाल हैं। इमरजेंसी के लिए तो बिल्कुल वो कैपेबल नहीं है। लाहौर में भी ऐसे लाहौर में भी ऐसे ऐसे हुआ। हुआ। मतलब दहशत गर्दी के वाक़े के नतीजे में बहुत सारे लोग ज़ख्मी होते हैं, उनकी जानें बचाई जा सकती हैं अगर हमारे अस्पताल जो हैं वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिसफंक्शनल का अपनी रिपोर्ट के अंदर। फिर उन्होंने 73 दफ़ा नेक्टा का जिक्र किया कि बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है, ये बिल्कुल गैर फाल है, इसको ना बजट दिया जाता है ना ये कोई और काम। कल अदम तंजीमों के तहत के अंडर उन्होंने 68 टाइम कल अदम तंजीमों का जिक्र किया कि उसके ऊपर हुकूमत कुछ नहीं कर रही। फोरेंसिक लैब, उनका कहना यह है कि एक ही दहशतगर्द जो है वो बार बार बहुत सारे, लेकिन आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डेटा बैंक नहीं है, कोई आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो कोई ऐसे नहीं है। अब हमको कितने साल हो गए दहशतगर्दी की उनका जंग लड़ते नेक्टा हुए। के हवाले से मीटिंग्स जो हैं वो इंटीरियम मिनिस्टर ने कभी की नहीं है। एक आध उन्होंने शायद वो पता नहीं मीडिया के हवाले से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि मीडिया बेशतर जो है, ज़्यादातर जो है वो मीडिया ये कर रहा है कि जो दहशत गर्दों का एजेंडा प्रोपेगेंडा है उसको लेके आगे बढ़ रहा है। उसको फोकस करना चाहिए उन मुतासरीन के ऊपर जो जख्मी हो गए, जो जाने खो बैठे, विक्टिम्स के ऊपर फोकस करें। ये वो कहते हैं 35 दफ़ा उन्होंने मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एम्बुलेंसेस का लफ्ज़ उन्होंने 32 दफ़ा कहा कि एम्बुलेंसेस नहीं। और एक छोटा सा नुक्ता उन्होंने ये भी बयान किया कि सबसे बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसको अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आम शहरी कर ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं है कि नंबर कहाँ। उन्होंने कहा कि CIA फलाना फलाना उन सब की वेबसाइट्स पे कोई ना कोई कांटेक्ट का जरिया है, ISI का कोई नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पंजाब सूबे का लफ्ज़ या सूबे का नाम 12 दफ़ा उस कमीशन रिपोर्ट में लिखा गया और यहाँ तक ट्रेस किया गया। वो कह रहे हैं कि पहले तो जो दहशतगर्द हमलावर हुआ कोयटा में, उसकी तफ्तीश नहीं की जा रही थी कि वो कहाँ से आया। हमने इंटरवीन किया, पुलिस के ऊपर जोर डाला तो पता चला कि वो पंजाब से आ रहा था। और उन्होंने अवान फैमिली, अवान ट्राइब का वहाँ पे एक जिक्र किया कि बहुत सारी ट्रेनिंग जो है वो पंजाब में होती है और वहाँ से ये लोग जाते हैं और कोयटा और बलूचिस्तान के बाकी इलाकों में। ये 12 दफ़ा पंजाब का जिक्र उन्होंने किया है अपनी पर डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे कह दूं, ये नामुमकिन है कि जो इक़्तिदार में हों, जो ऐवानान इक़्तिदार में हों, उनके तमाम जो मुफाद हैं वो दुबई में, लंदन में, न्यूयॉर्क में हों और दहशत गर्दी पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए, ये नहीं हो मैं सकता। दोनों का कनेक्शन अयाज साहब समझ ही नहीं पाया हूँ। मैं ये कह रहा आप हूँ अपने असासाजात बाहर रख सकते हैं लेकिन साथ ही अपने मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के खिलाफ भी तो लड़ आप सकते हैं। नहीं ऐसे कर सकते, आप नहीं ऐसे कर सकते। जिन मुल्कों ने तरक्की की है, मैं सिर्फ दहशत गर्दी की हवाले से नहीं कह रहा, जो भी किया है, उनको लीडरान ऐसे नहीं थे जिन्होंने अपनी सारी दौलत है एक जो है पता नहीं किस तरीके से इकट्ठी की और वो मुल्क से बाहर उन्होंने किया हो। साउथ कोरिया में, सिंगापुर ने, ऐसे ये कहीं नहीं हुआ। पनामा पेपर्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये एक मौका है कि ये जो एक हमारी कौमी रवश बन गई है, इसमें हम कुछ ना कुछ रुकावट डालें। दहशत गर्दी के मैदान में कई ऐसे मौके आए। आर्मी पब्लिक स्कूल वाला हमने समझा अब मौका आ गया, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। चारसद्दा के अटैक हो गया, वागा में अटैक हो गया, अब लाहौर वाला अटैक हो गया।
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موقع آ گیا ہے، لیکن پروٹوکول وہی ہوتا ہے کہ لوگ بیانات دیتے ہیں، سب لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، فیملی سے جا کے کچھ کمپنسیشن کا وہی اعلان چیز کر آ دیا جاتی جائے نا، گا، ایک تو لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ اس رپورٹ کی ریکمنڈیشنز کے اوپر عمل اگر کرنا شروع کر دے اس پہ، اور اگر یہ دیکھیے پیناما پیپرز جو ہے صرف کرپشن کے بارے میں نہیں ہے، صرف آف شور اکاؤنٹس کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے جو ملک کی جو ایک مستقبل ہے، جو ہمارا فیوچر ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیا ہم نے اپنی چال جو ہے کوئی ٹھیک کرنی ہے یا نہیں، یا یہ اسی طریقے سے ہم چلتے رہیں گے۔ یہ ایک موقع ہے اس کو دیکھنے کا، اس کی قومی یہ تو تاریخ سر میں۔ آپ نے عوام کو ایک میسج دیا ہے نا کہ ہم اپنا ملک کا مستقبل جو ہے وہ ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، مگر قانون کی حکمرانی اور بالادستی جو ہوتی ہے وہ صرف ان باتوں پہ نہیں ہوتی، قانون کو ہمیشہ ٹھوس شواہد چاہیے ہوتے ہیں۔ اب پیناما کیس کا جو بھی فیصلہ آتا ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ آپ نے جو پہلے جو کلمات کہے تھے اس میں آپ نے کہا کہ کئی ملکوں میں جہاں پہ جمہوریت آئی اس سے پہلے قانون کی حکمرانی آئی۔ دبئی میں جو پاکستانیوں کا پسندیدہ ڈیسٹینیشن ہے، جہاں پہ ہر پاکستانی جو جا سکتا ہے وہ جانا چاہتا، کہاں جا رہے دبئی میں جانا چاہتا، وہاں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، وہاں تو کوئی فری چینلز نہیں ہیں، ٹی وی چینلز نہیں ہیں، وہاں تو کوئی آزاد اخبارات نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ رول آف لا ہے۔ عام آدمی کے لیے، شہزادوں کے لیے نہیں، شہزادوں کے لیے الگ سے قانون رکھا ہوا پر ایک اس ریاست میں چاہے وہاں پہ پرویز مشرف جائیں یا آصف زرداری جائیں، وہاں پہ ایک قانون ہے۔ آپ ٹریفک کی وہاں پہ وائلیشن کر کے تو وہاں دکھائیں نا جی۔ وہاں پہ بارز میں، ہوٹلز میں شراب نوشی جو ہے چلتی ہے، پر کوئی شراب کی بوتل یا بیئر کا کین سڑک پہ تو آئے تو اسے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اب چھوٹا سا ایک یہ ریاست، چھوٹی سی امارات ہیں یہ، لیکن انہوں نے وہاں پہ، اور ان کی ترقی کا راز ان کے پاس، ابو ظبی کے پاس تو تیل ہے، دبئی کے پاس کون سا تیل ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنے صحرا کو تبدیل کر کے رکھ دیے، کچھ اس میں دیا ہے۔ یہ آپ کا ملک ہے، اس میں ہر چیز ہے۔ اور جب دبئی کوئی کسی کو نام نہیں پتا تھا دبئی کا، ہم ملکوں میں اقوام عالم میں پاکستان کہیں شمار ہوتا تھا، ہماری جو ایک حیثیت تھی، ہم نے پتہ نہیں اپنے چہرے کو کیا مس کر کے وہ ہم نے برباد کر کے رکھا۔ جب شہزادے لیتے تھے ٹائم فیلڈ مارشل ایوب خان سے، دبئی اور ابو ظبی کے شہزادے فیلڈ مارشل صاحب ایک مہینے کا ٹائم دیتے تھے۔ سر ان کے جو سربراہ آتے تھے کمشنر راولپنڈی ریسیو کرتا تھا، یہ حالت تھی وہاں پہ، یہ ایوب خان کے زمانے میں، مطلب اتنا فرق تھا، اور اب کیا ہو گیا ہے۔ بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد رول آف لا کی بات کی حیات صاحب نے، رول آف، وہ تو خیر کل سے دوبارہ کیس ہو رہی ہے ہیئرنگ، اس پہ دیکھتے ہیں کون سا خط آتا ہے۔ ناظرین بات کریں گے بریک کے بعد کہ پاکستان میں جمہوریت تو ہے، کیوں، کیا وجہ ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکی؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان میں جمہوریت تو ہے لیکن قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ قانون کی حکمرانی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انصاف کو قانون کے ماتحت ہونا چاہیے، اور قانون وہ ہے جسے عوام کے منتخب نمائندے جو ہے اکثریت کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ ایاز صاحب، ہمارے یہاں جو ارکان اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے منتخب نمائندے 400 کے قریب لگ بھگ لوگ ہیں، وہ جو قانون بناتے ہیں اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، تو پھر جب جمہوریت ہے اور قانون کی حکمرانی نہیں تو جمہوریت بھی ہمارے کچھ اس طرح کی دیکھیے نا شاز، جب آپ کے حکمران، جو آپ کی اشرافیہ، وہ سمجھتی ہے کہ کوئی قانون جو ہے ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ سب قانون سے ماورا ہیں، تو اس کا اثر پھر معاشرے پہ پڑتا ہے، اور معاشرہ بھی آپ کا پھر بے ہنگم ہو جاتا ہے۔ سر یہاں پہ اگر اگست 14 کی ہماری جو آزادی کا دن ہے، جب جشن منایا جاتا ہے تو کس انداز سے ہوتا ہے؟ سڑکوں پہ آپ کے بے ہنگم ایک طوفان بدتمیزی آپ ملا لیں۔ یہ جو فیصلہ وہ دیا ہے ویلنٹائنز ڈے کا، ویلنٹائنز ڈے کی آپ اجازت دیں، بڑی مہذب آپ طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ جنا مارکیٹ بند ہو جائے گی، لڑکیوں پہ سیٹیاں جو ہے وہ مارنا وہ شروع ہو جائیں گے۔ بسنت کی تہوار جو منائی جاتی تھی صدیوں سے، وہ ایک حصہ ہے ثقافت کا، سب کچھ ہے۔ وہ جو تیز دھار جو تار ہوتی ہے اس کی، وہ آپ روک نہیں سکتے۔ تمام پرانے شہر کے جو چھت ہیں وہاں پہ
म्यूज़िक तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर उस तरीके से जो वहाँ पे म्यूज़िक वो जो बजाया जाता है पता नहीं आसमानों तक जाता है। और दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, बसंत में और वैलेंटाइन में। देखिए, बसंत के नतीजे में कुछ विक्टिम्स नज़र आ जाते हैं, किसी की गले पे कोई डोर छपके या वो। वैलेंटाइन में तो कोई विक्टिम नहीं है। सब विक्टिम की बात नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे आप आजमा लें, पहले ऐसे हुआ है। आपने कहा कि ये है न्यू ईयर्स ईव पे कई दफ़ा होता है। हमारा न्यू ईयर्स ईव ट्रफालगर स्क्वायर में लंदन में भरा होता है। साल में वो एक दिन होता है जब अंग्रेज़ दूसरों से बातचीत और जफ्फियाँ पूरे साल में एक, क्योंकि अंग्रेज़ तो आप बार में भी जाएं तो दूसरा अंग्रेज़ आपसे बात नहीं करेगा अगर उस जान पहचान नहीं है। न्यू ईयर्स ईव पे वो करते हैं। लेकिन जैसे कलोन में हुआ कि वो जो है न्यू ईयर्स ईव पे वहाँ पे मतलब बहुत बदमज़गी पैदा हो गई। लंदन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप करें, आपका माशरा इतना घुटन, इतना बेहंगम, इतना डिसिप्लिन के बगैर इतना फ्रस्ट्रेटेड है, आप उसे ये देते हैं, फ्रस्ट्रेटेड कर दिया गया है तूफान बदतमीजी की शक्ल में। ये ऊपर से सारी शुरू चीज़ होता है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि मामला लीडरशिप से शुरू होता है। देखिए, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों की सोसाइटीज़ एक हैं, दोनों एक ही ज़ुबान बोलती हैं, दोनों एक ही किस्म की फिल्में देखती हैं, एक ही किस्म के गाने सुनते और गाते हैं, लेकिन सोसाइटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो साउथ कोरिया है वो तरक्की करता चला जा रहा है, नॉर्थ कोरिया पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया, बल्कि डूब रहा है। फ़र्क क्या है? लीडरशिप का। बाकी सब सोसाइटी एक ही मामला है, वैल्यूज भी एक ही हैं। लीडरशिप जो है वो सोसाइटी की सिमत बदल सकती है, आपको सीधी सिमत पे ले जा सकती है या आपको गलत सिमत पे देखिए, मैं एक आपको मिसाल साउथ कोरिया को देता हूँ। जिस दिन नेशनल इम्तिहान होते हैं, मैट्रिक का या जो भी उनका है, मैट्रिक ये वो सब कुछ, पूरे मुल्क का ट्रैफिक प्लान जो है वो तब्दील हो जाता है। डॉक्टर साहब, उस दिन जो मेन एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, अगर एयरलाइन का वहाँ पे परवाज है तो वो चेंज कर देते हैं। उस दिन अगर वो एक लड़का भाग रहा है और वो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर से देर हो रहा है, तो पुलिस जो है उस दिन वो उस काम पे लगी होती है कि उनको फैसिलिटेट करके आप पहुँचाएं। वहाँ पे तालीम की अहमियत ये है। जब वो कोरियन सिविल वॉर से, खाना जंगी से निकले थे, तो एक जो उन्होंने तरजीह बनाई, वहाँ भी करप्शन बहुत है, जो उनके जो बड़े बड़े वो जो चाय बॉल्स हैं, जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वहाँ बड़ी करप्शन है, बड़ी रिश्वत है, ये है। उन्होंने डेवलपमेंट भी बहुत की है, लेकिन उन्होंने एक फैसला किया कि हमने पहली इन्वेस्टमेंट तालीम में करनी है। और ये जो मैंने आपको हमने आखिरी इन्वेस्टमेंट और जो मैंने उन इम्तिहान का ये एग्जांपल आपको दिया कि उस दिन यहाँ पे पूरे साउथ कोरिया में गांव से लेके वो है, वो बिल्कुल अजीब वो ताकि इम्तिहान देने वाले भी डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब नहीं है, जहाज अपना रूट तब्दील कर लेते हैं। अभी शादिया बात कर रही थी रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए या किसी शख्स की रूल ऑफ मैन, शख्स या कुछ अशखास की हुक्मरानी होनी चाहिए। देखिए, अगर तो कानून की हुक्मरानी आप कायम करते हैं इस मुल्क में, तो फिर हुक्मरानों का हुक्मरानी करने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। ये भी बात ठीक है आपकी कि वो जो क्या फ़ायदा होगा अगर आपने अपने आप को सरेंडर कर देना है, आपने अपना सर नगू कर देना है कानून के सामने। अगर आप कानून से बालातर नहीं है तो फिर हुक्मरानी करने का कोई जमहूरियत और कानून की बालादस्ती दोनों अलग अलग सब ऐसे। एक चीज़ है कि पाकिस्तान के जो पहले साल थे उसमें बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े कद काट के थे, लेकिन ये ठूठा और ये प्रोटोकॉल जो है ये ऐसा नहीं था। मतलब कायदे आज़म से बड़ा ये जो बाकी जो हैं वो अच्छे ऐसी वो चीज़ नहीं थी। और इस किस्म की वो खालिद मसूद ने वो एक अखबार में कल परसों कॉलम लिखा था कि जब से ये तजारत और हुक्मरानी साथ मिल गई है, इसने बहुत सारी बीमारियां जन्म। अच्छा, एक और तफरीक, आपने तजारत और सियासत के दरमियान में तफरीक होनी चाहिए कह दिया। एक और तफरीक इखलाकियात में और कानून की तशरीह करने में। किसका क्या मकसद है? आपको कानून की तशरीह करने के लिए रखा गया है, आइन की तशरीह करने के लिए रखा गया है, या आपको इखलाकियात के ऊपर लेक्चर देने के लिए रखा? सर, इसमें जो है बड़े बड़े जज साहिबान जो हैं उनको आप हदफ़े तनकीद बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, बात कानून की हो रही है और एक जज साहब एक नोट लिख देंगे जो सारा इखलाकियात और इस्लाम पे होगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम जो है उसका हिस्सा नहीं है, पर हमने एक तरीके से सारा कुछ जो है इस्लाम की हमने कानून की शक्ल में दिया है।
آپ قانون کو انٹرپریٹ کریں. نہیں تو سر، لیکن عوام بہت کو- سارے جج صاحبان جن کے بڑے نام ہیں وہ وہاں پہ ایک درس اور میں لیکچر ویلنٹائن کی قانون بات کے اوپر نہیں کر ایک رہی اور سر. بات بھی ہے کہ جسٹس وہ کہتے ہیں صرف کی نہ جائے بلکہ نظر آئے کہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ماڈل ٹاؤن والا معاملہ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ قانون کیا کہتا ہے، قانون کی شکیں کیا کہتی ہیں، لیکن وہاں نظر نہیں آتی، نظر نہیں آ رہا انصاف ہوتا ہوا. ایان علی کو دیکھ لیجیے، سر دیکھیے نا وہاں پہ رنگے ہاتھ $5 لاکھ اور انصاف ہوتا نظر نہیں آتا. ماڈل ٹاؤن والا جو سر- کیس ہے جو بھی اس کا بننا سر ہے انصاف وہ اسی ایک ہائی کورٹ کے سر جج نے انصاف اسی وقت ممکن ہے جب آپ کسی چیز میں امتیاز نہ کریں، آپ کسی کمزور میں کسی طاقتور میں آپ امتیاز نہ کریں. اب بات وہی ہو جاتی نام ہے کہ تو ہم بات بات پہ خلیفہ عمر کا لیتے ہیں، بات بات پہ لیتے ہیں کہ حضرت وہ عمر نے یہ کیا تھا، بس وہ صرف ہم میرے خیال وہ دکھاوے کی بات انہوں نے کرتے اپنے ہیں. کاروبار اور خلافت کے درمیان میں ایک فائر وال نہیں بنا ڈالی. سر فائر وال وہ تھی، وہ جو سارا ہم وہ جو ان کی وہ قمیض کے حوالے سے وہ دیتے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ اور ہماری زبان کا حصہ بنا ہوا ہے کہ بھائی پوچھ رہے ہیں. یہاں کہتے ہیں آپ ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہاں پہ کہا جاتا ہے ہم ووٹ کے ذریعے آئے ہیں، ووٹ کے ذریعے جائیں گے، آپ کون ہے پوچھنے والے؟ اچھا سر، معاشرتی اصلاح کی آپ نے بات کی تھی، میں تھوڑا اس پہ چاہ رہی تھی کہ ذرا زیادہ ہمیں بات کرنی، چونکہ ہم کل سے تو پیناما کیس پہ بات کر لیں گے. سر تہواروں کو روک دینا تو مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک وہ جسے کہیں گے کہ قاتل ایکٹیویٹی اگر بالکل بسنت ٹھیک ہے. ہے. سر دیکھیں ڈبل سواری آپ جگہ جگہ پہ بند کر دیتے ہیں، کسی بھی کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے جہاں پہ دہشت گردی کا بالکل خدشہ میں ہو. مانتا سر آپ ایک جگہ دے دیجئے لوگوں کو، ایک فراہم کر دیجئے کھلے آسمان کے نیچے، میں لوگ جو- تفریح تو کریں. میں ویلنٹائن کی بات نہیں کر ہاں رہی، جی. وہ تفریح جو کہ غیر اخلاقی نہیں ہو. فرسٹریشن تو پھر بڑھے گی نا آج عوام پولیس میں. پکڑ رہی ہے سب بلون بیچنے بلون والوں والوں کو. کو سر دیکھیں ڈبل سواری کی اجازت ہے، 4 یا 5 سواری کی اجازت ہونی چاہیے. وہ چھوٹا سا موٹر سائیکل ہوتا ہے، 4-5 آپ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. ایسے بہت سے آپ حوالے اگر وہ فیملی سر جگہ لے کے مختص نکلا ہے، کرنا. اس کے پاس سر ہے ریسورسز نہیں ہیں تو بیچارہ کیا کرے گا؟ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اتنے ٹریجک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جب آپ ایسی چیز نہیں کرتے. تو ایسے آپ کئی مثالیں آپ دیکھیے. سیاسی پارٹیز کو اپنے ورکرز کی تربیت کرنی چاہیے، ادروائز سیاسی پارٹی کا کوئی مطلب نہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی سیاسی پارٹی چائے یا کھانا کرے جب تک پلیٹیں نہ ٹوٹیں، کیک اور وہ جو کھانا ہے ڈونگوں سے نہ پھینکا جائے ایک دوسرے کے. صرف سیاسی پارٹیوں میں نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ ہی تو ایسا یہ ہے. ہمارے معاشرے کا یہاں پہ یہ بے ہنگم معاشرہ بے یہ ہو ہنگم گیا ہے. معاشرہ ہے. ریوڑ کے بجائے ہمیں عوام بننے کی ضرورت ہے. پروگرام سے اجازت چاہیں گے. ڈاکٹر فاروق سلیم، ایاز احمد شازیہ خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.